La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Alle zusammen. La
einmal. La ilahe illallah, 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 la ilahe
Alle zusammen. La Sehr gut. Noch einmal. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah.
Alle zusammen. La Sehr gut. Noch einmal. Aleykümselam Ayberk Efendi. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hamza, selam aleyküm. Aleykümselam. Elhamdülillah. Bugün Almanca, İngilizce yapacağız sultanım. Müsaade varsa bizim Serkan Efendi İngiltere'den işi olduğu için katılamıyor ne yazık ki. Selamlarını iletti. Özür diliyor. Aleykümselam. Haftaya inşallah. Onun için Hamza Efendi İngilizceden Almanca tercüme edecek bugün. Çok iyi. Onu Viyana'dan ne diyorlar? İthal ettik. Elhamdülillah. De transfer ettik diyorlar değil mi? Transfer oldu. Elhamdülillah. Sultanım bugün bir soruyla inşallah başlayalım diyorum. Müsaade varsa hemen biraz böyle girelim. Hızlı giriş Buyurun. Bu Mevlüt meselesi vardı. Uzun zamandan beri insanların kafasını kurcalayan, mevlüt yapmak istiyorlar, yapamıyorlar. Helva dağıtmak istiyor, dağıtamıyor. Yani bu şekilde diyorlar. Biz bu durumda nasıl yapabiliriz bu hizmeti? Gerçekleştirebiliriz. Ben Almanca'ya tercüme edeyim de o da bilsin sultanım. Mehmet tercüme et bunu. Mehmet. Sen tercüme et Ayberk Efendi. Oldu ben edeyim sultanım. Bu Mehmet'te iş yok. Hamza Efendi. So Verstorbene und man macht ja hinter dem Verstorbenen also immer so eine Zeremonie, Mevlüt-Zeremonie. Ja, und aber in einem Mevlüt versammelt man sich ja und macht man Helva und so weiter alles, Essen, Trinken, verteilt man. Und in diesem jetzt Zustand können wir uns nicht versammeln und solche Zeremonien nicht ausüben und nicht machen. Deswegen frage ich jetzt Sheikh Bahauddin Efendi, wie sollte man das jetzt also dann organisieren, solche Sachen, damit das immer noch irgendwie stattfindet?
Das war die Frage. Okay. Bueno, Sultan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا سيدي مدد دستور يا سلطان الأولياء مدد 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 مدد. We start with the power of أولياء and the مدد of أولياء. Wir beginnen mit der Macht und der Kraft von den Aulias. It is very important for us to have power from heaven to make this one to walk. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir die himmlischen Kräfte bekommen, wie das funktioniert hier. In our life, we have surprises. In unserem Leben gibt es Überraschungen. And the life is full of surprises. Das Leben ist voller Überraschungen. And today we are in such a weird time. Und jetzt sind wir in einer ziemlich verrückten Zeit. As a modern people, we have used to plan for our future. Als moderne Menschen sind wir es gewohnt gewesen, dass wir für die Zukunft Pläne machen. But since last year, nobody can plan anything for future. Aber seit letztem Jahr kann niemand mehr irgendwas für die Zukunft planen. And this will make our life difficult because we have a new platform at the moment. Und das macht unser Leben schwierig, weil wir einfach eine neue Ausgangsposition haben. And this is platform, we are not used to it. Und mit dieser Situation diese Situation ist für uns völlig ungewohnt. And one of these things, like we have new birth and we have death and we have so many things that it is carrying on in the lifestyle. Und es gibt Sachen wie Geburten, Todesfälle, so regelmäßige Sachen, die immer passieren, die eigentlich zu unserem normalen Leben gehören. And this, it's make us to go for the new things in the new system now. So everybody asking what we shall do. And this is the question of Ayberk Effendi about what we can do about Mawlid. Und diese Dinge des Alltags müssen wir jetzt in dieses neue System, uns aufgezwungene System reinbringen. Wir müssen, und das ist die Frage von Ayberk Effendi gewesen, wie können wir das tun, dass wir unsere Pflicht und unsere alltäglichen Dinge machen, obwohl wir jetzt bestimmte andere Voraussetzungen haben. Now we have to go according to the new system. And this is, we have to adjust ourselves in the place that how this new system, it was having requirement. Jetzt müssen wir alles nach dem neuen System machen und wir müssen uns anpassen nach den Forderungen des neuen Systems. Now the government says, oh, you cannot be crowd in one place, or you cannot go for mosque, or you cannot go for church, or you cannot go for bar, or whatever you name it, like the people that they gathering. Die Regierungen verbieten, dass wir uns in großen Menschenmengen treffen, dass wir in Moscheen gehen oder Kirchen gehen oder überhaupt mit größeren Personenanzahlen zusammenkommen. Now the people, they say, oh, we used to go for restaurant, but today government say no. We used to go for meet people, the government say no. We used to go having our own things, government say no.
Früher gingen wir in Restaurants, die Regierung sagt jetzt nein. Wir sind rausgegangen, haben andere Menschen getroffen, Regierung sagt jetzt nein. Und generell alles, was wir gewohnt waren zu tun, ist jetzt nicht mehr erlaubt. What to do? Was müssen wir tun? Was können wir tun? يكاد الحليم أن يكون حيرانا. This is in Arabic. It says, even the most calm one, and he is the most wise man, he will be like, say, what can I do? What can I do? Ein arabisches Sprichwort sagt, selbst der ruhigste Mensch fragt sich jetzt, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Yani, even the government also, they make things, and after that they say it is wrong, and they make decision, and then they say, oh, we have another decision. So every day, even the government, doesn't know what they will do. Auch die Regierungen wissen nicht wirklich, was sie tun. Sie verordnen irgendwas. Ein paar Tage später sagen sie wieder, das war falsch und machen neue Verordnungen. Und so auch die Regierungen wissen nicht wirklich, was sie tun. Now, this is like introduction about the question. Das ist jetzt die Einleitung zur Frage. Now, according to our belief, we have to continue our prayer, we have to continue our practicing. Nach unserem Glauben müssen wir natürlich unsere Gebete und unsere Glaubenspraxis weiterführen. Olden days, there was no such a technology that it make us to meet up. So we need to meet up in physically. In früheren Zeiten gab es diese technischen Möglichkeiten nicht, so sich über Internet oder so zu treffen. Da musste man sich physisch treffen. And in olden days, the people, they was not so join each other like we are in Cyprus to go to Germany. Maybe if we are able to go to Germany, we have to be maybe going once a life or never. Früher waren sich die Leute auch nicht so nahe. Also zum Beispiel von Zypern nach Deutschland zu kommen, das gab es vielleicht einmal im Leben die Möglichkeit, weil alles viel weiter weg und viel längere Zeiten beanspruchte. But since until last year, we've been going up and down to Germany like we are going to shopping mall. Aber seit letztem Jahr gehen wir hin und zurück nach Deutschland, so wie wenn man nur eine Einkaufsstraße hochgeht. Or we go to America, maybe we are going for the zoo, going, coming. Entschuldigung, Fehler gemacht. Also bis zum letzten Mal konnten wir so nach Deutschland fahren, so oft wir wollten. Oder wir sind nach Amerika gefahren, wie wenn man in einen Zoo geht. America, big zoo, by the way. Amerika ist ein großer Zoo. And it was like we becoming global world. So, wir wurden eine globale Welt. Even the most poor one also, at least he has some traveling, either in his country or so everybody is going everywhere. Selbst arme Leute konnten sich leisten, vielleicht nur im eigenen Land oder etwas anderes, aber jeder konnte irgendwo rumreisen. And today they say, no, you have to stay at your home. Everybody's shocked. Jetzt sagen sie, nein, du musst zu Hause bleiben und jeder ist geschockt. If you want to be in the plane, you have to have so many tests before you go for the plane. Wenn man mit dem Flugzeug wohin fliegen muss, muss man so viele
Tests machen, bevor man ins Flugzeug betreten darf. Or you will be having such a this, and then we will think to put you in the plane or not. Oder man muss das und das und das ausfüllen und dann überlegen sie, ob man jetzt mitfliegen darf oder nicht. Everything coming difficult. Alles wird schwierig. And now some people passed away, and the family, they want to make Mawlid, and before they're inviting relatives, friends, and they've been giving them food, giving them sweet, and the soul for the one he passed away, and they call it Mawlid. Und früher war es so, dass wenn jemand verstorben ist, hat die Familie dann Leute eingeladen, hat sie bewirtet, hat ihnen ja, zu Ehren des Verstorbenen, um der Seele zu geben, was gegeben, und man hat das Maulid genannt auch. Now, if these people, they cannot do it, it's better to calculate, for example, roughly calculation, say, if we invite people and give food and sugar and for the honor of the dead person, for example, it is 200 euro. Let them put another 100 euro on the top of it and send it for poor country to feed really in need people for the one he dead. So, jetzt, wo man niemanden einladen darf, ist es besser, wenn man das zusammenrechnet, was die Kosten, die Ausgaben gewesen wären, wenn man so und so viele Leute eingeladen hätte. Sagen wir, das sind jetzt 200 Euro, und dann rechnen wir noch ein bisschen was drauf, sagen wir nochmal 100 Euro, und diese 300 Euro spendet man dann an Leute, an Menschen, die wirklich sehr, sehr bedürftig sind, vielleicht in ärmeren Ländern, und das auch dann zu Ehren und zugunsten des Verstorbenen. Böyle bu iyi mi Ayberk Efendi? Çok iyi sultanım. Elhamdülillah. Çünkü yani külfet yapacak da yapacak. Egelerin insanları da hep zevat zaten. İhtiyaçları yok. Evet. Sen 200 euronun üstüne 300 euro koy, 500 euro koy. Neyse işte külfeti. Gönder, bir kurban kestir ve hatta bir yemek dağıt. Ama fakir memleketlerde ki o yiyen insan da hakikaten bir dua yapsın o mevtanın canına. Elhamdülillah, çok doğru sultanım. O da o niyete geçiyor zaten, değil mi? O niyete geçiyor yani. Şimdi yeni prosedür bu artık, yani yapacak bir şey yok. Evet. Yani bu şekilde en azından duayı gene de almış olur. Niyet de o şekilde geçer. Hatta daha iyi dua almış olur. Yani orada bir fakirin bazından geçen lokma, zenginin bazından geçecek Çok şekerden çok çok daha iyidir. Allah razı olsun. Bu Hamza Efendi'ye tercüme etmeye gerek var mı, yoksa söylemiş miydiniz? Ya bunu söyledik, tamamdır. Tamam. Şimdi Hasan Dayık Efendi girecekti içeri. Girdi mi Mehmet? Seyit Amcit girecekti. Şimdi ikinci şey şuydu. İnsanlar şu anda ister istemez, yani ne kadar da kendilerini direnseler de yani bir psikolojik sıkıntıya girdiler sultanım. Bu psikolojik sıkıntılar daha da şiddetli bir hale gelmeden, farkında olmadan, yani bu çünkü farkında olmadan oluyor ne yazık ki, daha da kendini göstermeden, sıkıntıya sokmadan insanları nasıl bir tedbir gerekir diye bir soru vardı. İstersen tercüme et bizim. Also, Hamza Efendi, die Frage war also, diese ganze Situation haben die Menschheit also in ein physisches Problem gebracht, ja, ohne zu merken oder merken, die Menschen merken das noch nicht mal, aber die befinden sich irgendwie in einem physischen Problem, ja, und irgendwie Ängste, ja, und diese Frage war also, wie kann man sich da irgendwie schützen und was ist die, wie sagen wir so schön, Verteidigung gegen solche Gefühle und Probleme?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We have to continue our this question. It is like to continue our conversation about what's going on and what will come next. The question is in this direction. Wir müssen jetzt unsere Konversation weitermachen in Richtung, wie wir weitermachen, was kommt als nächstes. The question, it is very clear actually. It is putting the worries about what next. Die Frage ist sehr klar, also die Sorgen darüber, was als nächstes kommt. And first we say, Allahu A'lam. That means Allah knows. Zuerst sagen wir, Allah weiß es. Wir wissen es nicht, Allah weiß es. Normally, we call it Muqaddarat. That means destiny. Normalerweise sagt man dazu Schicksal. And this destiny being written, and we are only playing this destiny at the moment. Dieses Schicksal wurde aufgeschrieben und wir spielen das jetzt nur ab. And when we look for our situation, Alhamdulillah, we're still okay. Wenn wir auf unsere Situation schauen, Alhamdulillah, uns geht's noch gut. Es ist alles noch in Ordnung. Yani, whatever is being now, it is really light moving. It is not hard moving. Was jetzt passiert, es bewegt sich, es geht in eine Richtung, aber es ist noch nicht schlimm. And this reminds me with very funny story. Das erinnert mich wäre eine sehr lustige Geschichte. Ayberk Efendi bu hikayeyi iyi dinle. I'm saying to Ayberk Efendi, listen for this story very carefully. Ayberk Efendi soll sehr gut dieser Geschichte zuhören. Ja. One day, the fox, he see the wolf. He been trapped. Eines Tages sah ein Fuchs, wie ein Wolf in einer Falle gefangen war. And his hand been trapped from here. Die Pfote war von hier weg eingefangen. And the wolf crying. Der Wolf weinte. And he say, crying, ow, ow, ow. Because the trap, it's hurting his hand. Die Falle hat seine Pfote geschmerzt und darum hat er geheult. The fox come and sit far away from the wolf, not too nearby. Der Fuchs hat sich hingesetzt, aber weit weg vom Wolf. Because the wolf and fox, they are not friends. Weil Fuchs und Wolf nicht Freunde sind. And the fox telling the wolf, why are you crying? Der Fuchs fragte den Wolf, warum weinst du? And the wolf say, look, I trapped, my hand broken, and I'm bleeding, and it's very painful. That's why I'm crying. Der Wolf sagte, siehst du das nicht? Meine Pfote ist eingezwickt, es schmerzt, die Pfote ist gebrochen und es blutet, es ist Blut hier überall. Ist das nicht klar, dass ich weine? Fox. Oh, it is too early to cry. Just you have to wait a little bit. This is nothing.
Der Fuchs sagte, jetzt weinst du schon. Das ist ja noch gar nichts. Yo, how can be nothing? Look, my hand broken and I'm really painful. And you tell me to not cry, to cry later? Wolf sagte, was? Es schmerzt total und die Schmerzen sind sehr stark. Du sagst mir, ich soll ja später weinen. This is from Masnawi. This is story from Masnawi. Das ist eine Geschichte von Mesnavi. Alam al-Haywan. This is the world of animal. Die Welt der Tiere. And he say, I will tell you why it is very early that you are crying now. Der Fuchs sagte, ich sag's dir, warum das sehr früh ist, dass du weinst. He said, this trap, it does have honor. They didn't put it there. It does have honor. Die Falle hat einen Eigentümer. Die Falle ist nicht von selbst dahergekommen, jemand hat sie da aufgestellt. And he will be appear this honor to check about his trap if somebody been trapped. Und der Eigentümer wird auftauchen, wird überprüfen, ob jemand in die Falle gegangen ist. And he will see you that you trapped here. Und er wird dich sehen, dass du hier gefangen bist. And the wolf tell him, should I cry now? Say, no, no, it's still early. Und der Wolf fragte, soll ich dann weinen? Und der Fuchs sagt, nein, es ist noch immer zu früh. So, because you are wolf and the owner of this trap, he know that you are very dangerous. So he will find some long stick and then he will hit with this stick for your head. Weil der Fallensteller weiß, dass du ein sehr gefährliches Tier bist, wird er nach langen Stecken suchen und dich dann mit den Stecken schlagen. And the wolf say, I will start to cry then. Say, no, no, it's still early. Der Wolf fragt, soll ich dann zum Weinen anfangen? Und der Fuchs sagt, nein, dann ist es immer noch zu früh. He say, he will be hitting you to your head, hitting you until you be fainted. Der Fallensteller wird dich mit den langen Stecken immer wieder auf deinen Kopf schlagen, bis du in Ohnmacht fällst. He say, then I have to start to cry. Say, no, no, it's still early. Und dann muss ich dann zum Weinen anfangen. Nein, nein, sagt der Fuchs, dann ist es immer noch zu früh. You will be half dead, half fainted, between, and then he will bring something with his hand and start to take your skin off of your body. The fur of your body will be start to taking by something. Der Fuchs sagt, dann wirst du halb tot, halb ohnmächtig sein und der Fallensteller wird anfangen, dir das Fell abzuziehen, bei lebendigem Leib. I say, then I have to start to cry. Say, no, no, it's still early. Und dann kann ich dann weinen? Nein, sagt der Fuchs, immer noch zu früh. He say, he will take all your skin and you will be without skin. Your body will be only flesh. Der Fuchs sagt, dann wird er dein ganzes Fell abziehen und dein Körper wird ohne Fell sein, nur mehr Fleisch. I say, then I'll start to cry. Say, no, no, still early. Und dann fange ich zu weinen an. Nein, nein, das ist immer noch zu früh. And then he will take you and throw you from the up to the valley. Und dann würde ich nehmen, ins Tal runterschmeißen.
you'll be hitting the stone up and down, bam, boom, 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 boom. Du wirst auf Felsen krachen und runterrollen. And he said, then I will start to cry. Say, no, no, still early. Kann ich dann weinen? Nein, sagt der Fuchs, immer noch zu früh. He said, and then he said, all the animal will come and eat your meat because you are half dead, half alive, and they start to chart. Everything is jumping to get some piece of your meat. Then you start to cry. Now it's very early. Sagt er, wenn du dann dort unten liegst, werden andere Tiere kommen, alle möglichen Tiere, und werden anfangen, dich aufzufressen, was übrig ist. Und jeder wird versuchen, einen Bissen von dir zu bekommen. Und dann kannst du anfangen zu weinen. Jetzt ist es viel, viel zu früh. Ayberk Efendi daha erken bir şey yok. Yani daha henüz derimiz üzülmedi. Hiçbir şey Çikolatama olmadı daha. Bir şey olmadı ki. Allah yardımcı, yani bu hikaye de pek de yani bizim açıcı açıdan değil. yani emniyetli görünmüyor sultanım. Görünmüyor tabii. Yani Mevlana ne güzel anlatmış maşallah. Yani şimdi Yani the situation here, it is, we didn't see nothing, Hamza Efendi. Die Situation jetzt, wir haben noch nichts gesehen, noch gar nichts. We still okay, Uns geht's noch gut. but it will not be only the trap. Now all the world being trapped, by the way. Es wird nicht nur die Falle sein, und übrigens jetzt die ganze Welt ist in der Falle. And it is not easy trap, it is very big trap. Es ist eine sehr, sehr große Falle. If you make demonstration, if you make whatever you do, the trap is still there. Auch wenn man demonstrieren geht, was immer man tut, die Falle ist immer noch, man ist immer noch in der Falle. And if you sign paper from here to America, also the trap was still there. Wenn man irgendwas unterschreibt, irgendwelche Papiere, irgendwelche Petitionen von hier bis nach Amerika, man ist immer noch in der Falle. I'm sorry to say, and this is reality. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das ist die Realität. I mean, we don't want to be dreamers Wir wollen keine Träumer sein and to be optimistic, say, oh, tomorrow it is very beautiful day. No, we cannot say this. Wir können nicht sagen, dass, oh, morgen ist ein schöner Tag, alles ist wieder beim Alten. Nee, es wird nicht so sein. And we have to understand something, that everything is happening because Allah Almighty, He give permission to happen. Wir müssen immer verstehen, dass alles nur geschehen kann, weil Allah, der Allmächtige, die Erlaubnis dafür gegeben hat. Everybody thinking it is some people, they plan something for the earth or to make a new system or to make whatever they call it, digital age, whatever it will be. But it is all been happening because Allah Almighty, He is putting this one in our destiny. Viele Leute sagen, das passiert, weil irgendwelche Leute Pläne haben, eine neue Weltordnung zu machen, digitale Welt, wie immer man das nennen will. Aber dahinter ist immer, dass Allah das in unser Schicksal reingeschrieben hat. Das ist in unserem Schicksal geschrieben. Hey, so, Yani, it is important to realize this is everything is from who? From Him, from Allah Almighty. Man muss immer daran denken, muss immer wissen, von wem das kommt. Das kommt von Allah, dem Allmächtigen. Hey. Nasıl Ayberk Efendi? sultanım dilinize sağlık. Yalnız benim sorum şu.
Zannedersem Mevlana Hazretleri şunu kastettiydi değil mi? Bu kurt aslanın yani kralın sözünü dinlemedi, tuzağa düştü. Yani Yok. bu öyle bir şey değil miydi? Bu Çünkü başka bir bu hikaye. başka. Ha, bu yani şey değil, o başkaydı. Şimdi bir hikaye daha var. Gene daha değişik versiyonunu anlatır. Onu da anlatayım. Buyurun sultanım. There's another story that will give another view about what's going on. Da gibt es noch eine Geschichte, die eine andere Sichtweise zeigt auf das, was jetzt vor sich geht. Allah Almighty, He give some power for some people and make Allah them gibt, like a lion. Allah gibt bestimmten Personen, bestimmten Figuren eine bestimmte Macht, so wie er dem Löwen eine bestimmte Macht gegeben hat. And the lion, it is not very honorable animal. Der Yani Löwe, doesn't ist, keep his word. der Löwe ist kein besonders ehrenhaftes Tier, der sein Wort hält. Bak bu çok mühim Aybek Efendi. Bu mühim bir mesele. Bu bugünkü dünyanın halini anlatır. Buyurun sultanım. This is very important that it will explain today dünya living style. Diese Geschichte erklärt den jetzigen Dunja-Lebensstil. One day, the lion and the wolf and the fox, they went to hunt. Eines Tages gingen der Löwe, der Wolf und der Fuchs auf Jagd. At the end of the day, they hunt one deer, one goat, and one rabbit. Am Ende des Tages haben sie ein Reh, eine Ziege und einen Hasen gejagt, erlegt. And the lion, he sit like this. Der Löwe ist ganz stolz da gesessen And he looked for what they hunt. und er schaute, was sie erlegt hatten. And he say for the wolf, share this hunting for us. Und er sagte zum Löwen, teil diese Jagdbeute. Er sagte zum Wolf, teile diese Jagdbeute unter uns auf. Bak çok mühim Ayberk Efendi bu. The wolf says, the deer, it's for you, your majesty. Der Wolf sagte, das Reh ist für dich, Eure Majestät. I am wolf, I will take the goat. Ich, der Wolf, nehme die Ziege And the rabbit, it is for the fox. und der Hase ist für den Fuchs. The lion, very angry. Der Löwe wurde sehr wütend And he looked for the wolf and he killed the wolf. und er hat den Wolf getötet. Bak, Ayberk çok mühim mesele. Dinliyorum. He looked for the fox. He said, share this hunting for us. Dann schaute der Löwe den Fuchs an und sagte, teil diese Jagdbeute unter uns auf. And the fox, he say, Your Majesty, the deer, it is for your breakfast. You eat it. You need good breakfast. Der Fuchs sagte, Eure Majestät, das Reh ist für dich zum Frühstück. Du brauchst ein gutes Frühstück. And he say,
Then you have a lunch with the goat. The lunch will be a little bit slight, not heavy as a breakfast, but it will be okay. You will have lunch for the goat. Da sagte die Ziege, hast du dann zum Mittagessen. Das ist nicht so viel und wie das Frühstück, aber es wird passen. I say, at the night, maybe you will not have heavy dinner. So the rabbit will be your dinner, that it will be like a snack for you. Und am Abend, der Hase wird nicht ein großes Abendessen sein, aber so ein kleiner Snack für das Abendessen. The lion, he looked for the fox. Say, wow, very good sharing. I like you sharing. Who teach you this lesson? Löwe sagte, wow, das ist eine sehr gute Aufteilung. Wer hat dir das beigebracht? He say, I learned it from the wolf. Er sagte, ich habe es vom Wolf gelernt. Now, the world, it says, have this lion, that he want everything. Jetzt hat die Welt auch diesen Löwen und dieser Löwe will alles haben. Because this lion, he doesn't have honor. He Weil doesn't dieser have Löwe mercy, keine Ehre hat. and he doesn't have thinking about the people, or they are okay or not, or they are obeying or not, or they will happy or not. Der Löwe hat verschwendet keinen Gedanken an die Leute, ob es denen gut geht, ob sie genug haben, wie es denen geht. Er denkt nur an sich. Namussuz aslan yani. Aynen efendim. Biz de iyi biliyorduk. Ha. Yani he doesn't have any mercy, and we have another people that they are fox, and they know how to deal with the lion. But we are, as a people, we are the grounded one. Es ist jetzt, die Löwen haben keine Barmherzigkeit. Und es gibt dann Menschen, wie der Fuchs ist, die wissen, wie man mit solchen Leuten umgeht. Aber wir sind die Basis, die auf das alles grounded, die Basis. Yeah. Yani, you say, stay at home, we stay at home. Put mask, we put mask. Don't pray together, don't pray together. Close Mecca, close Mecca. Close school, close school. Close, I don't know what. Close. But yani, it is not the fox, it is doing the order of the lion. So we are dealing with the fox. So, jetzt heißt es, bleibt zu Hause und wir bleiben zu Hause. Sie sagen, setzt euch eine Maske auf, ihr setzt eine Maske aus. Betet nicht zusammen und wir beten nicht zusammen. Die Schule muss geschlossen werden, die Schule wird geschlossen. Also mit den Leuten, die wir zu tun haben, das sind die Füchse, die Befehle der Löwen ausführen. And anybody will try to be in the role of the wolf will be finished. Will no place for him. Und die Leute, die glauben, sie können die Rolle haben, die der Wolf in der Geschichte hat, die werden, also dafür gibt es keinen Platz. Die werden beendet werden. Die werden getötet werden. Ayberk Efendi tuttu mu bu hikaye? Sultanım aynen, yani sözü dinlemeyenin başına gelecekler. Ben böyle anladım. Kesinlikle yani. Biz tilki gibi uyanık olmalıyız. Tilki ne dedi? Dedi ki efendim akşama sabaha şey yen diyor. Sağlam kahvaltı. Öğlene de işte şey yen, hafif bir öğlen yemeği. Akşama da işte kırıntı bir şey, bu tavşanı götürün. Yani bu o kadar bir
yani oturan bir hikaye. Ha şimdi aslında Kurt'un yaptığı taksimat doğru bir taksimattı. Ama adaletliydi. Ama bizde şu an adalet yok. Evet. Yani beklemeyin yani. Now I'm trying to explain to Ayberk Efendi that today there is no justice. The wolf, when he shared, he was sharing by justice. But because there is no justice, the lion, he is the big stomach and he is not able to give anything for anybody. So that's why he is accepting the fox sharing. Heute gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Der Wolf wollte nach den Maßstäben der Gerechtigkeit aufteilen, aber das akzeptierte der Löwe nicht. Und ist kein Platz mehr da für Gerechtigkeit heute. Und der Löwe war zufrieden mit der Aufteilung des Fuchses, nämlich dass er alles bekommt. Bu izahat kafi mi Ayberk Efendi? Soruya. Yeterlidir sultanım. Allah razı olsun. Destur varsa diğer soruya geçebilir miyim? Olur. Ha. Şimdi insanların bir türlü anlayamadığı, büyük çoğunluğumuzun yani bir türlü anlayamadığı, çözemediği meselelerden birisi de nefsimizin bize fısıldadığı, ruhaniyetimizin fısıldadığı, şeytanın fısıldadığı ve diğer etraftaki fısıltılardan, duyguların sesi, hislerin sesi, yani bu kadar çok sesler arasında biz hangi sese uyacağız, yani hak sesi nasıl ayırt edebileceğiz diye bu soru genelde devamlı gelen sorudur sultanım. Bunda tabii ki biz haddimizi aşmamak açısından cevaplamıyoruz. Bu sözler sizlere aittir cevaplar. Yani gerçek hakkani sesin, fısıltının hangisi olduğuna nasıl karar verebileceğiz? Nasıl anlayabileceğiz? Tercüme et. Also, Hamza Efendi, nächste Frage war, es sind doch so viele Stimmen, die uns irgendwie also einflüstern, ja, die Stimme von unserem Ego, die Stimme von Satan, die Stimme von außen und die Stimme von unseren Gefühlen, ja, und die Stimme von Rahman, ja. Und wie sollen wir aber feststellen, welche zu Rahman gehört, also unter so viele Stimmen? Das war die Frage. Ja. So the question is that yeah, I've already answered. It's translate to English? Or? Yeah. Yeah. So there are many questions coming to us, the questions of our ego, the questions of Shaitan, the questions of our emotions. How should we differentiate what voice is whispering to us? Where is it coming from? Which one is the haq voice? Which one is, the true voice? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Again, Alhamdulillah, we are Tariqa people. When you say you are, yeah. Alhamdulillah, wir Tariqa people. Wir sind Tariqa Menschen. When you are Tariqa people, you are one step ahead of so many people. Der Vorteil, wenn wir Tariqa-Leute sind, da sind wir den anderen Menschen einen Schritt voraus. And this, it is give you sharpness. Und das gibt uns Schärfe. The clever one, the one that he follow Tariqa. Die Gescheiten sind die der Tariqa folgen. Because in Tariqa, it teach you how to monitor and see what's going on. Because, weil hier lernen wir zu betrachten und zu analysieren, was geschieht.
If somebody he walk in the dark, he will not see, or he is hitting wall, or he is going to fall in hole, or to be stone under his feet, because dark cannot see anything. Wenn jemand in einer totalen Finsternis herumgeht, sieht er nicht, ob er in eine Wand reinläuft oder ob er in ein Loch reinstürzt oder ob er auf irgendwas Steine, die am Boden liegen, draufsteigt, weil es total finster ist, total dunkel. In the dark, if you have one candle, it is enough to make you to see your front. Wenn man in der Dunkelheit eine einzige Kerze hat, dann genügt es, damit man sieht, was um einen herum ja, los ist. If you have torture, you see better. And Wenn you don't man, have dangerous of wind to make your flame down. wenn man eine Fackel trägt, dann sieht man weiter, aber es besteht die Gefahr, dass ein Wind die Fackel ausblasen kann. And this one, Sie reden privat jetzt. Ja, jetzt muss ich rein. Okay. and this one, it is. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aşraf Efendi, hoş geldin. Hoş bulduk. Sözünü kestim. Estağfurullah. Estağfurullah. Maşallah. Seni görmek ne kadar Devam güzel. edin Bahattin Efendi siz. Sohbet varsa devam edin. And this torture, it will show you better. Aber mit der Fackel sieht man mehr. And after this, if you have car light, even you will see much better. Aber wenn man zum Beispiel die Scheinwerfer eines Autos hat, sieht man noch viel mehr. And if you have sunlight, you will be amazing view to see everything. Nur bei Sonnenlicht sieht man wirklich alles. Bleibt nichts mehr verborgen. Today people, they are walking in the dark and they don't have even any light in their life. Heutzutage gehen die Menschen in einer Art Dunkelheit herum und sie haben überhaupt kein Licht. And Allah Almighty say, I give you daylight. Oh my servant, I'm giving you daylight to see of your front. And you insist to be in dark. Allah sagt, ich gebe dir Tageslicht, mein Diener, aber die Leute bestehen darauf, in Dunkel zu bleiben. Here, Alhamdulillah, Deen Mubin, they call it Deen Mubin. That means everything it is being put in front of you, and everything is being clear for you, and everything it is telling you from A to Z. So, man nennt das, alles ist vor dir hingestellt worden, alles ist klar für dich und alles erzählt dir alles direkt von A bis Z. This is Deen Mubin. Allah Almighty, He give you everything, how you will burn, how you will live, how you will eat, how you will die, how you will wait for Judgment Day, and how you will be going to Jannah and paradise. Everything being given to you to be seeing it. Allah hat uns alles schon gesagt, wie man geboren wird, wie wir sterben, wie man bis zum Tag des Gerichts, alles ist gegeben, hat Allah uns aufgeschrieben. And we still insist to be having ancestors say, oh, we are pagan, or we are I don't know what, and we don't
believe in this and we believe in that, and this is coming in darkness, going up and down, going. Oh, you finish. Aber wir behaupten, nee, unsere Vorfahren haben das gesagt und wir kommen von den und den Vorfahren und die behaupten das und so und so und so ist alles ein Durcheinander. Allah offering you the best, Allah bietet uns das Beste an, but you still insist in something never exists. aber wir, die Menschen, bestehen darauf, auf etwas, das nie existiert hat. And with this one, you think that you are modern, Und mit dem glauben wir noch dazu, wir sind modern. and you think that you are more clever, Und wir verhalten uns für noch klüger. and you think all the Muslims, they are stupid. Und wir denken, dass die Muslime, ja, dumm sind, weil sie alles glauben. You think that the Muslim, they don't know nothing. Und wir sehen, dass die Muslime nichts wissen. Only Muslim know, say Allahu Akbar praying, Allahu Akbar praying, Allahu Akbar praying. Die Muslime wissen nur Allahu Akbar und beten, Allahu Akbar und beten. And all of them, they put funny things in their head and they say, oh, this is stupid people, they don't know nothing. We are modern people, we know so many things. Und sie sagen also, die Muslime setzen sich noch komische Kopfbedeckungen auf und ach, das sind das dumme Leute, wir sind moderne Leute. That's why Allah Almighty, He put darkness on them. Darum hat Allah sie in Dunkelheit gestellt. But the Muslim, they have daylight, Alhamdulillah. Aber die Muslime haben Tageslicht. Even the worst Muslim, he have daylight. Sogar der schlechteste Muslim hat Tageslicht. Because Allah Almighty, He showed him. Weil Allah uns das alles gezeigt hat. If you are Muslim, you say, Ashhadu an la ilaha illallah. And you pray, you don't pray. And you know that there is Ramadan. And you know there is Zakat. And you know there is Hajj. This is the worst Muslim. Even he do it or not. Sogar der schlechteste Muslim weiß, was die Grundbestandteile des Islams sind und ob er es jetzt macht oder nicht, aber er weiß zumindest, was das Gebet ist, was Hajj ist, was Zakat ist. I will ask first the Buddhist people what they know about Buddhism. Zuerst möchte ich die Buddhisten fragen, was sie über Buddhismus wissen. Or the Hindu, what they will know about Hinduism. Oder die Hindus, was sie über Hinduismus wissen. I think the Buddhists, they have maybe 10,000 different ideas than each others. Die Buddhisten haben vielleicht 10.000 verschiedene Ideen, Vorstellungen. In Hindu, they have 1 million God. Die Hindus haben 1 Million Götter. I'm going for Christianity. What the Christianity knows about Christianity? Was They know. Was wissen die Christen über die Christenheit? I go for Jude. What the Jewish they believe. Was wissen die Juden über ihren Glauben? Maybe as we are Muslim, we look very separate, but these 5 things, all of us we know. Wir Muslime sind vielleicht, wir denken alle vielleicht ganz anders, aber diese 5 Glaubensgrundpfeiler wissen wir. Doğru mu Ayberk Efendi? Çok doğru sultanım. Hangi Budist, hangi Hindu, hangi Hristiyan, hangi Yahudi 5 şeyi sayabilir kendi şeysinde, itikadında? Hiç sanmıyorum. Allah söylettiriyor. This is Allah Almighty, He is make us to say this one, not we don't think about it. I don't know.
Allah gibt uns das alles ein, wir wissen nicht warum. And if it is not true, let them come and say, oh, it's not true. Wenn das nicht stimmt, sollen sie kommen und sagen, es ist nicht wahr. Dini mubin. This is haq. Yani this Allah Almighty say, the religion I put for you with Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, it means having daylight. It doesn't have anything that not clarified, not clear. Allah Everything sagt, is clear. Allah sagt, die Religion, die ich euch über Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht habe, die ist Tageslicht, alles ist klar, alles ist einfach und klar. Alhamdulillah. We have to be proud. Wir können stolz sein, That Allah Almighty, He give us daylight. Maybe we are today Muslim. They are funny Muslim. I Alhamdulillah, cannot say anything about that one. Alhamdulillah. Wir können, also Allah hat uns Tageslicht gegeben. Es gibt vielleicht komische Muslime, ich sage hier nicht mehr. This remind me was Sultan Abdul Hamid, Jannat Makan. Das erinnert mich an Sultan Abdul Hamid. Yanlışsa düzelt Ayberk Efendi bu meseleyi. Estağfurullah sultan, buyurun. He say, he sent one pasha to Europe, and he was telling him, what is the situation in Europe? What you see? Sultan Abdul Hamid hat einen Pascha nach Europa gesendet und hat ihm beauftragt, erzähl mir dann von der Situation in Europa, wie geht es in Europa und wie ist es dort? And that pasha, he was so smart, and he gave him answer with 2 sentences. Und der Pascha war sehr, sehr klug und hat ihm in zwei Sätzen nur geantwortet. Çok mühim bir mesele bu. And he say, Europe, they are like perfect clock as dunya-wise. Er sagte, Europa ist wie eine perfekte Uhr, was die Dunya betrifft. But their religion, it is like a broken clock. Aber die Religion ist wie eine gebrochene Uhr. He said, our country, our religion is like perfect clock, but our dunya is like broken clock. Er sagte, bei uns ist es umgekehrt. Da ist die Religion eine perfekte Uhr, aber die Dunya ist wie eine kaputte Uhr. Yani dedi, sultanım onların dünyası mükemmel saat gibi çalışıyor ama dinleri bozuk bir saat gibi çalışıyor. Bizim de diyor dünyamız bozuk saat gibi çalışıyor ama dinimiz de mükemmel bir saat gibi çalışıyor dedi. Bak iki cümlede özetledi yani. Eski adamlar böyleydi sultan, uzun laf etmez. Özde. Yani that's why Allah Almighty He grant us a perfect religion. However, we are not acting according to our religion, but religion is really soul and perfect. Nobody can spoil it. Darum hat uns Allah eine perfekte Religion gegeben. Selbst wenn wir es nicht gut machen, niemand kann diese Religion verderben. Elhamdülillah. Dini mubin. Yani bunda bir şey yok. Yani this dini mubin, it is Allah Almighty He put it and it is solid gold. Din und Mubin, das hat Allah uns gegeben und es ist wie solides Gold. Buraya kadar iyi mi Ayberk Efendi? Dilinize sağlık sultanım. Bu fısıltılara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz diye bu soru geldi. Bu Nereden nereye gitti? Ben de
soruyu unuttum. O kadar bir şeye girdim ki. Yok yok, buyurun buyurun. Buyurun. O, lazımdı demek ki sultanım. Söyleyene değil söylesene bakıyoruz. İşte o da doğru. Çünkü saçma bir soruydu aslında. Estağfurullah. Ee, e, Hamza Efendi, because of this manifestation coming very heavy, we forgot the question. Während diese Manifestationen jetzt sehr, sehr schwer runtergekommen sind, haben wir die Frage vergessen. Şey, Kusura bakmayın sultanım yani. yok ben de ya tecelli aldı götürdü yani. Şimdi senin soru da böyle artık Kaynadı. kaynadı. Bağlamak lazım. We have to connect the question for the manifestation now. Müssen wir jetzt die Frage mit der Manifestation verbinden. Hak birdir. Hak bir olduğu için ve tarikatlı olduğunuz için o hakka bakmak lazım. Yani kalabalık, the hak is one. The hak is one. When you have connecting with murshid and you have tariqa order in your heart, then you can realize the hak voice one. Maybe you have 10,000 voice, but the hak still one. Die Wahrheit, Hak, ist eine einzige. Ja? Und wenn man die Tarikat, in Tarikat die Verbindung mit dem Murschiden, mit dem Sheikh hat, dann kann man das inshallah erkennen. Also es gibt zwar tausende Stimmen, aber es gibt nur eine, die Hak ist. Yani Ayberk Efendi hak tek olduğu için hakkın sesi yüksektir. Orada 1000 tane ses olsa bile hak bağıra bağıra gelir. O birileri cılızdır. Onun için yani bir insan tarikatlıysa, efendime söyleyeyim mürşide tabi ise illaki hak sesini duyar. Nasıl bağlama? Aslında öz ve kısa ve tam bir bilgidir sultan bu bizim için. Çünkü ya önündeki sese bak diyorsunuz. Değil mi? Bağlı olduğunuz sese bak. Diğer sesleri unut. Paşa'nın dediği gibi. Evet, 2 tane lafla bitirdi işi. Evet. Demek ki ama tecelli olmasa da o büyük bir tecelli vardı geldi. O tecelli de oturdu maşallah Eşref Efendi'nin himmetiyle böyle bir gaz geldi o taraftan. Coştuk. Estağfurullah. Gayet güzel gidiyor Bahattin Efendi. İnşallah. Özlemişiz. Elhamdülillah. Alalım. Diğer soruyu Ayberk Efendi. Sultan bu Budistleri, bu Hinduları falan bu bizim birader iyi bilir. Yani Maşallah. O ne zaten oradan olduğunu. geldi. Ben nereden geldi dedim. O efendi bastırdı. Şimdi Sultanım bu Doktor Nasır içeride miydi? Doktor Nasır içeride. Yalnız kendisini duyamıyoruz herhalde. Bir şey değil. Sorusu vardı. Tam olarak şey yapamadı. Çünkü bu teknik bir arıza oldu Mehmet Efendi Hazretlerinde. Şimdi bu soruyu bu Osmanlılıkla ilgili bir soruydu. Bu Osmanlı Osmanlılık tarikatımızda, İslam'da yeri. Çünkü biz o sorun şeyi tam duyamadık, buradan alamadık. Teknik arızadan dolayı. Osmanlı'nın yani bu İslam'daki görevi, yeri, vazifesi nedir diye sordu. Çünkü bizim cemaatler arasında da Osmanlı'ya karşı böyle bir sıkıntı var dedi. Kabul etmeme sıkıntısı var. Yani burada hani bu anlaşmazlığı bitirmenin yolu Şeyh Efendi'nin bize vereceği cevapta yatar diye sordu. Ben de size soruyorum yani bu sıkıntıyı nasıl giderebiliriz, anlaşmazlığı? Osmanlıyız. Çok şerefliyiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunu Almanca bir tercüme edelim. Almanca. Sen.
Hamza Efendi, die Frage von Dr. Nasser, die Antwort von Sheikh Efendi konnten wir nicht verstehen wegen technischen Probleme. Deswegen also kommt die Frage nochmal jetzt, was diese Aufgabe der Osmanen in Islam war und der Platz ja, in Islam ist von den Osmanen. Damit diese ganze Durcheinander zwischen den Brüdern und Derwischen und so weiter alles ja endlich mal aufhört, ja, dass Osmanen schlimm sind oder gut sind oder Derwischen schlimm sind oder Osmanen gut sind, sollte diese ganze Gequatsche endlich mal aufhört. Deswegen fragen wir jetzt also Sheikh Efendi, was wirklich die Sache ist mit den Osmanen. Was für Wichtigkeit das also irgendwie eine Rolle hat. Osmanlıyız, şerefliyiz. We Elhamdülillah. are Ottoman, and Alhamdulillah, we are honored to be Ottoman. Wir sind Osmanen und wir sind geehrt, Osmanen zu sein. Şimdi bu bizim şahsi meselemiz. This is our personal thinking. Das ist unser persönliches Denken. The Ottoman, it is devlet, it is a ruling platform. Die Osmanen sind eine herrschende Plattform. And it was having so many mosaic in this platform. In dieser Plattform gab es sehr viele Mosaiksteinchen. And we used to call 72,5 millet. That means 72.5 nations inside this mosaic. In diesem Mosaik gab es 72,5 Nationen. Ayberk Efendi buçuk millet kimdir biliyor musun? Çingeneler değil mi sultanım? Evet, tamamdır. Bak maşallah. Yani Osmanlı onları bile katmış yani. This is, I'm saying to Ayberk Efendi, you know the half percent who this is half percent? And Ayberk Efendi say, Gypsy, Gitan. Also wer sind das halbe Prozent, das sind die Zigeuner. And the Ottoman, they even including the Gypsy in their mosaic. Die Osmanen haben sogar die Zigeuner in ihrem Mosaik beinhaltet. And it shows the social justice in this mosaic. Bak çok önemli Ayberk Efendi. Und in diesem Mosaik gab es soziale Gerechtigkeit. Eşref Efendi yanlış varsa düzeltirsin ha. Yani çekinme. Estağfurullah. Ha. Doğruyu sizden işitiyoruz. Estağfurullah, biz amatör şu an. Kahve içiyoruz, kahve muhabbeti yapıyoruz. Hoş gidiyor Bahattin Efendi. Elhamdülillah. Now, this mosaic been giving the huge empire that getting everybody in the heart. This was getting everybody, hugging everybody. So dieses Mosaik hat in diesem riesigen Imperium die Leute dazu gebracht, dass jeder jeden umarmte im Herzen. And it was giving equal chance for everybody. Und jeder hatte die gleiche Chance. I like to add one thing about the Ottoman Empire. Ich möchte eine Sache dazufügen über das Osmanische Reich. And I would like to make comparing with the British Empire. Und ich möchte das im Vergleich mit dem britischen Empire machen. It is very important to see
how is the justice in the Ottoman Empire? Das verdeutlicht, wie die Gerechtigkeit im Osmanischen Reich funktioniert hat. They've been having Africa, Asia, Europe, and part of Far East. Im Osmanischen Reich waren Europa dabei, Asien dabei, Afrika dabei und von Fernen Osten auch ein Teil. Until Vienna. Bis Wien. Yeah. And they never impose the Ottoman language for their empires. Und sie haben niemals die osmanische Sprache den anderen Nationen in ihrem Reich aufgezwungen. Yani Ayberk Efendi fark ettin mi? Osmanlı, Afrika, Asya, Avrupa, Uzak Doğu'ya kadar böyle coğrafyasında kendi lisanını baskın olarak siz Türkçe öğreneceksiniz diye bir baskıyı yapmamıştır. Çok doğru sultanım. Adalet bu. Milleti asimile etmedi. Demedi ki hepiniz Türksünüz. Demedi siz mecbursunuz. Demedi. Hiçbir şey demedi. Bak. Yani öyle değil mi? Çok doğru sultanım. Eşref Kılıç soruyla Efendi, hiçbir şey yani bu doğru değil mi bu meselede? Bahattin Efendi. En doğru söz. Hani Maşallah. Ve kimsenin de aklına gelmeyecek bir detay. çok mühim bir detay. Çok mühim bir detay. Evet. Now, Now, in the English Empire, they rule almost half of the world. Das englische Königreich hat fast die halbe Welt regiert. They say everybody have to learn English. Sie bestimmten, dass jeder dort in diesem, was sie regiert haben, Englisch lernen musste. And everybody have to speak English. Jeder musste Englisch sprechen. And we are now speaking English. Wir sprechen jetzt auch Englisch. Because they impose their language for the world. Sie haben der ganzen Welt ihre Sprache aufgezwungen. They didn't bother to learn your language. Sie haben sich nicht damit abgegeben, die anderen Sprachen zu lernen. They say you have to follow our language. We are not respecting your language. Sie sagten, ihr müsst unsere Sprache lernen, wir respektieren eure Sprache nicht. Nasıl, doğru mu? çok doğru. Eşref Efendi. Fransızlar da aynısını yaptı. Bütün Afrika Fransızca konuşuyor. Tabii. Şeylere kadar, Atlantik ötesine kadar. Yani Türkçe konuşan memleket görmedik Osmanlı'nın ayak basmış olduğu yerde, ama Fransızların ayak bastığı yerde Fransızca konuşuyor. İngilizlerin ayak bastığı yerde İngilizce konuşuyor. Sebep? Senin lisanını ben itibar etmiyorum. Senin lisanın kah. Benim lisanımdır. İyi olan lisan. Onun için sen benim lisanımı takip etmek zorundasın. Evet. Budur mesela. Üstün ırk. Bak adalet orada işte. Osmanlı adaleti. O diyor ki ben seni herkes gibi kabul ediyorum. Biz Osmanlıyız. Hizmet için var, öbürü hükmetmek için Bahattin Efendi. İşte bak fark bu. Bunu bir tercüme edelim. Yeah. Hamza Efendi, now Ashraf Effendi, he said that even the French, they have the same things. Wherever they go, they impose their language.
And the Ottoman never imposed their language because the Ottomans say we are equal. There is no ruler here. There is no the one that he will hit in your head and telling you my language is better than your language. So you have to learn my language and you have to speak my language everywhere. No. And this Eschref is Effendi hat, justice. Yeah. Eschref Effendi hat erzählt, dass auch die Franzosen diese Taktik gehabt haben, die sozusagen nicht die andere Sprache gelernt haben, sondern in ihren Gebieten die französische Sprache aufgezwungen haben. Im Osmanischen Reich hat es das nicht gegeben, weil sie gesagt, alle haben ein gleiches Level und alles wird respektiert. Es ist keiner, der dich auf den Kopf haut und sagt, meine Sprache ist besser als deine. That's why we are honored to be Osmanlı. Darum sind wir geehrt, Osmanen zu sein. Allah Almighty, He take the Osmanlı from the history field. Allah, der Allmächtige, hat die Osmanen aus dem Feld der Geschichte herausgenommen. And the reason is we don't deserve Osmanlı. Und der Grund ist, wir verdienen die Osmanen nicht mehr. Bu zamanın insanı Osmanlı'yı hak etmiyor. Onun için Allah Osmanlı'yı tarih sahnesinden çekmiştir. Allah tercüme mi edeyim bunu yoksa Sultan ettiniz miydi siz demin? Yok söyledim ben zaten. Ha, Söyledim ben söyledim. onu. Tamam. Yani Allah Almighty, He said this time, these people, they don't deserve Osmanlı. That's why I take Osmanlı from the stage of Dünya. Allah sagte, die Leute dieser Zeit verdienen die Osmanen nicht und darum nehme ich die Osmanen von der Bühne dieser Dunya. Now, we look for Osmanlı as we are missing Osmanlı. Wir suchen die Osmanen, weil wir sie vermissen. The one they destroy Osmanlı, even they try to destroy the history of Osmanlı totally. Diejenigen, die die Osmanen zerstörten, haben sogar versucht, die ganze Geschichte der Osmanen zu zerstören. General de Gaulle, when he take Damascus from Osmanlı, he went to Salahuddin Ayyubi Dome. General de Gaulle, als er die Damaskus von den Osmanen eingenommen hatte, ging er zum Grab von Salahuddin. Salahuddin Ayyubi. Bak bu çok mühim. Gene bu mühim mesele Ayberk Efendi. Buyurun Sultan. He say, oh Salahuddin, you've been sending the crusade away. Look, we back again. Er sagte, oh Salahuddin, du hast die Kreuzfahrer verjagt, schau, wir sind wieder zurück. Bak Ayberk Efendi, adamlar neyi düşünüyor? مولانا للأمانة مش دي جول جورو مش دي جول Goro. للأمانة Goro. Aha, okay. There's General Goro. Al birini vur o birine. خد واحد اضرب الثاني. Es war nicht General de Gaulle, sondern General Goro, aber das ist gleich. Doğru ya da doğru fark etmez. Sanki Goro
Digol'dan daha iyidir. Doktor nasıl? Al birini vur ötekini efendim. Ah. And yani when the Osman leaving a place, the tyrant they are coming, and the zulum start, torturing people start. People, they being king, they become a slave. Wenn die Osmanen Yani einen, o kadar şeysi var bu Osmanlı'nın gidişini. Aha. wenn die Osmanen einen Platz verlassen mussten, sind Tyrannen gekommen. Und Sulum hat begonnen, es wurde gefoltert und die Leute glaubten, sie wären Sklaven. Today you can see the Islamic geography that been under the ruling of Ottoman Empire, and it was having the best golden time of living. Die Länder, die früher im Osmanischen Reich dazugehörten, für die gilt alle, dass sie damals ihre goldene Zeit gehabt haben. And look today how they are suffering. Und wie sie alle heute leiden müssen. We cannot say anything. Was können wir dazu sagen? The history and days, it shows from where to where. Die Geschichte zeigt uns, von wo zu wo gegangen wird. And the Ottoman, they've been in turban. Die Osmanen trugen einen Turban. And they keep turban until Sultan Abdul Majid. Und bis zu Sultan Abdul Majid behielten sie diesen Turban. And he is the one bringing the fez. Und er führte den Ottoman. Fes ein, bei den Osmanen. And this one, it was like to bring Ottoman to modern world. Das sollte symbolisieren, dass sie die Osmanen in die neue Welt, in die neue Zeit gebracht haben. And Sultan Abdul Majid Jannat Makan, he entered the Jum'ah prayer with his fez. Und Sultan Abdul Majid ging zum Jumma-Gebet mit seinem Fes auf. And the Imam went to Mihrab for the minbar. Und der And he made khutbah. Imam ging auf die Minbar auf und hielt die Predigt, die Freitagspredigt. And in his khutbah, he installed the Sultan and he say, this is Sultan Abdul Majid. He put the fez in his head, following the modern world, and he come with his dog to pray to Allah Almighty. Und der Imam sagte in seiner Rede, das ist der Sultan Abdul Majid, und er kam mit seinem Fes auf den Kopf und um die moderne Welt hereinzulassen, und er kam mit seinem Hund zum Jumma-Gebet. Sultan Abdul Majid, he was very angry. Der Sultan wurde sehr wütend.
Sen bu hikayeyi biliyor musun Ayberk Efendi? Sizden duyuyorum sultanım. Şeyh Baba anlattıydı. Elhamdülillah. İlk defa And duyuyorum. he say, when this imam go down from mimbar, take him and hang him. Das sagte, holt diesen Imam von der Minbar runter und hängt ihn auf. Çok sinirlendi Sultan Abdülmecit. Sultan Abdülmecit de getiren değil mi? Bir yanlışım Evet, yok evet. yine. Şimdi şey gibi yapmayalım. Doktor Nasıl? De Gaulle değil de şey dedi, Goro dedi. Ona göre beyefendi. Tarihimiz fazla ileri. عم شمال خربت دكتور يعني. الله يحميك، الله يخليك، الله يديمك، الله يوفقك، يطول عمرك. Sheikh Bahauddin Efendi sagt, er hofft, dass er sich nicht wieder nochmal geirrt hat, wie, mit dem also Vergleich von General Guru oder Guru, ja. Mit ما der تاخذنا مولانا، ما تاخذنا، ما تاخذنا، والله ما تاخذنا. And then لا تمام. No تمام. And then the imam, he sit in the mihrab, in the minbar. See, I'm mixing between mihrab and minbar also. Hamza? Das Imam sitzt in der Minbar drinnen. And he was there for 1 week. Da blieb eine ganze Woche drin sitzen. In der Minbar. Traute sich nicht raus. No eating, Kein Essen, no drinking, kein Trinken, no toilet, keine Toilette. no nothing. Sitting there 1 week. Für eine Woche ist er dort gesessen. And every day Sultan say, did he go down from mihrab, minbar? Jede Zeit fragte der Sultan, ist er von der Minbar rausgekommen? No, not yet. The Noch second day nicht, sagt er. asking, did he go down? No, not yet. You give him food? No. You give him drink? No. Are he go for toilet? No. Habt ihr ihm zu essen gegeben? Nein. Habt ihr ihm zu trinken gegeben? Nein. Ist er auf die Toilette gegangen? Nein. The soldier waiting for him downstairs to go down and take him to hang him. How he installed the Sultan. Die Soldaten warteten und wenn er runterkommen würde, dann würden sie ihn aufhängen, für der Sultan es befohlen hat, weil er den Sultan beleidigt hat. Then Sultan, he realized that person, he is awliya. Da begriff der Sultan, dass diese Person ein Aulia war. And he said, we cannot touch awliya. What he said, it was haq. Darum sagt er, wir können Aulia nicht angreifen, und was er sagte, war die Wahrheit, war Haq. Then he said, I forgive you. Dann sagte er, ich vergebe dir. But after that, the people, they like the fez. Aber die Leute, die liebten den Fes. And it was coming more light than turban. Es kam mehr Licht als beim Turban. And it was have a fatwa from the religion affair those days to allow fez for common people. Und es gab dann eine Fatwa von einem Religionsministerium, dass auch gewöhnliche Leute den Fes tragen durften. But the turban, it was anybody he liked to be in turban, he is free to put turban, and mainly it was for dervish, and mainly it was for
in the religion line. So, wer aber den Turban weiterhin tragen wollte, der durfte ihn weiterhin tragen. Und aber hauptsächlich waren es Derwische oder andere religiöse Leute, die den Turban trugen. Yani there is no restriction. Es gibt keine Vorschriften dafür. Keine That's Restriktionen. why Maulana Sheikh, he was giving the fairs and he was distributing fairs bringing from Egypt those days. And anybody coming to him without anything, he was putting fairs in his head and say, we are Osmanlı. So, wenn jemand ohne Kopfbedeckung zu Maulana Sheikh Nasim kam, dann nahm er ein Fes, der damals aus Ägypten kam, und hat ihm auf den Kopf gesetzt und hat gesagt, wir sind Osmanen. Yani tarihçe bu Ayberk Efendi, yani böyle izah etmekte yarar vardır gibi. Yani şimdi burada Doktor Nasır'ın sormak istediği yani Osmanlı tasavvuftaki hani yeri ve vazifeleri neydi diye. Çünkü Osmanlı'yı yani hafife alıyorlar dedi. Sadece askerlikten ibaret gibisine. Hiçbir şekilde yani tasavvufla No. Osmanlı was Sultanım bunu bir tercüme edebilir miyiz? the mother of Sufism. Tabii. Hamza Efendi, Ja. die Frage war also, ob die Osmanen also im Tasawwuf drin sind, in der spirituellen Welt drin sind und Tarikat drin sind oder draußen sind, oder ob dass die nur so halt aus Soldaten bestehen, ja, dass ihre Aufgabe nur als Soldat, ja, ist und das war die Frage, ja, ob Osmanen nur Soldaten spielen oder auch in der Tarikat sind. So part of the question was that if the Ottomans were only soldiers and be on the outside, or are they also in Tarika in Tasawwuf? This is what we are trying to explain. Osmanlı was a power. Die Osmanen waren At eine the same Macht. time, Osmanlı, he was a power, but in the same time was hugging all his mosaic. Die Osmanen waren eine Macht, aber zur selben Zeit haben sie alle ihre Bestandteile des Mosaiks, alle Mosaiksteinchen umarmt. Osmanlı have the highest culture. Die Osmanen hatten die höchste Kultur. Osmanlı have highest art. Die höchste Kunst. Osmanlı have the highest adab. Good Sie hatten das höchste, das beste Benehmen. Osmanlı have the highest justice. Die Osmanen hatten das höchste den höchsten Gerechtigkeitssinn. Osmanlı have the value of every person in his territory. Sie hatten, jede Person in ihrem Territorium hatte Wert. And Osmanlı was the mother of Tasawwuf. Und dadurch waren die Osmanen auch die Mutter der Tarika, der Tasawwuf. And Osmanlı was the defender of true Aqidah, Ahl Sunnah wal Jama'ah. Und die Osmanen waren auch die Verteidiger von Sunnah al-Jamaat und Akida, den wirklichen Akida. And he was the most sensitive area for him, it was the Aqidah. Die sensibelste
Gebiet war Akida. And he was, even for himself, cannot be having mercy when it's coming to Akida. Und nicht einmal mit sich selbst hat er Barmherzigkeit, wenn es Akida betraf. Yani, I am king, I am sultan, I want fatwa 1, 2, 3, for example. Ich bin König, bin Sultan und ich brauche eine Fatwa zu 1, 2, 3. If the Qadi say, no, you sultan, you are wrong, finish. Wenn der Kadi sagte, nein, Sultan, du hast in dieser Sache nicht recht, dann war es zu Ende, dann konnte er nichts machen. This is very famous story about Sultan Mehmed Fatih. Es gab eine berühmte Geschichte über Sultan Mehmed Fatih. Ayberk Efendi, yanlışsam sen düzelt, tarihin iyidir, benim iyi değil o kadar. Estağfurullah Sultan. He have some issue with one person. He was Orthodox merchant or something like this. Ja, der Sultan hatte eine Auseinandersetzung mit einer orthodoxen Person, die war irgendwann Händler oder so. Yani is not Muslim. Kein Muslim. They have something, I don't know the detail, but it been end up in the Qadi. Sie hatten also eine Auseinandersetzung und das endete dann vor Gericht. And the Qadi, he want the Sultan to come to his presence. Und der Kadi hat den Sultan zu sich bestellt. And the Sultan, he was, how? I am Sultan, how can I come to the presence of Qadi? Und dann hat der Sultan gesagt, hey, ich bin der Sultan, also wie kann ich da vorgeladen werden? Warum soll ich da hinkommen? Everybody is scared from Sultan, and the Qadi say, no, if you want justice, you have to come and present yourself. Jeder fürchtete die Macht des Sultans, aber der Kadi sagte, nee, wenn du Gerechtigkeit haben willst, dann musst du zu mir herkommen und dich sozusagen argumentieren. Musst argumentieren, was dein Fall ist. And the Sultan came, and the Sultan, he sit in front of Qadi, and he opened his jubba and show him his sword. Der Sultan kam zum Kadi und setzte sich vor ihm hin und er öffnete so seinen Mantel und da sah man, dass er sein Schwert drunter, also er zeigte ihm demonstrativ das Schwert. When the Qadi see the sword, the Qadi, he opened his jubba, and the Sultan, he say, lion under the jubba of that Qadi. Als der Kadi das gesehen hatte, öffnete er seine Jubba und unter der Jubba sah der Sultan dann einen Löwen. And the Sultan immediately, he closed his jubba. Und der Sultan hat sofort seine Jubba wieder zugemacht. O Ermeni adam kellesini götürüyordu sultanın. Yani it's long story that man, he was asking for his right, and the Qadi almost giving judging for him to cut the head of Sultan. Das ist eine lange Geschichte, aber der Kadi hätte fast gefordert, geurteilt, dass der Sultan geköpft wird. And when this man, he see this justice, say, no, I don't want. I'm give up my right. Und dann hat der Gegner vor Gericht hat dann gesagt, nee, so weit will ich es nicht kommen lassen, ich gebe mein Recht wieder zurück. Yani orada korkmasaydı o Ortodoks adam, sultanın kelle gidecekti.
Öyle değil miydi bu hikaye Ayberk Efendi? Sizin dediğiniz gibidir sultanım. Şimdi orada o adaleti tabii görüyor, yaşıyor. İşte adalet tecelli etti yani. Hani öyle bir mozaikti yani. Yani şey demiyordu, sen gayrimüslimsin de, yani gayrimüslim bile sultana bile dava açabiliyordu yani. This is what I'm saying. It is showing the manifestation of justice that the one non-Muslim also, he can go apply for the court and say, the Sultan, he take my right and I want my right. And the Qadi, he will give a judgment that the Sultan have to be executed. Das zeigt die absolute Manifestation von Gerechtigkeit. Sogar ein Nicht-Muslim kann vor Gericht gehen und verlangen und sagt, der Sultan hat mir dann mein Recht weggenommen und er bekommt vom Gericht das Recht zugesprochen, das so weit geht, dass sogar der Sultan geköpft werden sollte. And this is a small part about 600 years of real Ottoman ruling. Yani these people, they've been the absolute following Allah Almighty Sharia. Das ist ein kleiner Auszug gewesen aus 600 Jahren osmanischer Herrschaft. Und diese Osmanen haben praktisch absolut Scharia gefolgt, sind der Scharia gefolgt und haben die Scharia auch sozusagen als absolute Gerechtigkeit umgesetzt. And they are caring about the Aqidah and making Ahl Sunnah wal Jama'ah to be stronger. Und sie kümmerten sich, ihnen war die Akida wichtig und sie machten die Sunnah al-Jama'ah wieder wichtig oder stark, wieder stark. And these people, the Ottoman, they are the most one that they build up mosques, maqams, and servicing for the Ummah Islamiyah, for the old Ummah. Und die Osmanen haben haben Moscheen aufgebaut, haben Makams errichtet und haben praktisch Dienstleistungen, Servicestellen für die ganze muslimische Gemeinschaft errichtet. And they've been so sweet and so delicate, these people. And there is a mosque in Istanbul, so many mosques in Istanbul. When they are building the mosque, they build the small houses for the bird Und in the wall of the mosques. Bunu biliyor musunuz Azberk Efendi? sie waren so süß und so zärtlich, dass sie sogar, wenn sie Moscheen, als Beispiel, wenn sie Moscheen gebaut haben, haben sie kleine Häuschen für die Vögel gebaut, für die anderen Doğru, onu Moscheen. biliyorum sultanım, evet. Yani bu ince düşünceler de var. Çok hassas düşünceler, evet. Hangi kilise kuşun evini de yapıyor duvarında. Sadaka taşlarına kadar değil mi sultanım? Sadaka taşlarına kadar. Yani show me one church, they are building houses for the bird in the wall of the churches. Ja, gibt es eine Kirche, wo sie für die Vögel auch Behausungen gebaut haben? See how delicate they are. Das zeigt, wie sie sich um alles gekümmert haben, wie feinfühlig sie waren. Yani bu kadar ince düşünce, bu kadar güzellik bir tek Osmanlı'da vardı. Yani Elhamdülillah. there is only in Ottoman this kind of thinking and this kind of zarafet. Almanca söyle onu artık. Zarafeti. Beauty. Zarafet. Feinheit oluyor değil mi? İncelik oluyor. İncelik. Yani this is how Schönheit. Of Ottoman. How they are Schönheit. Zarafet. Das zeigt die Schönheit der Osmanen. Yani
And now they are trying to let us not know anything about them. Und jetzt versuchen sie das alles zu verheimlichen. And they want us to know Ottoman that they are only warrior, killing, 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 Barbaren. killing, killing, killing. Und sie stellen die Osmanen nur als Krieger dar, die getötet und getötet haben. They are soldier, only soldier, only soldier. No, Das stimmt nicht. Sie waren nicht nur Krieger. of course, they present the power. But at the same time, they present the justice, the culture, the beauty, and everything. It is the highest level. Whatever in my thinking, I never see in the history higher than Ottoman Empire. Natürlich repräsentierten sie auch die Macht, aber sie waren nebenbei auch auf dem Leben der Kunst, der Kultur, der Gerechtigkeit, überall erreichten sie das höchste Level, und es ist sozusagen, was immer man denkt, die Osmanen haben das höchste Level erreicht. Yani Osmanlı İmparatorluğu açık ara diğer imparatorluklardan 1000 kat açık ara daha yüksektekti. Yani benim fikrim bu. Tamamen doğrudur Sula. Hem teknikte, hem kalitede, hem insanlıkta. Her şeyde. Evet. Açık ara yani böyle mesela en yakın imparatorluk diyelim Selçuklu, ondan bile açık ara fark ediyor. Evet. Çok doğru sultanım. Yani this is my personal thinking that the Ottoman Empire, it is ahead of all the empires that been in history. Das ist mein persönliches Denken, dass das osmanische Reich das höchststehende, das perfekteste Reich in der ganzen Geschichte war. Eşref Efendi ne düşünüyorsun bu meselede? Hak Bahauddin Efendi. Ne desen doğru ve de çok güzel söylediniz. Yani kısa süre içerisinde Osmanlı'yı en güzel şekilde tarif ettin. Allah Hakkıdır nazardan Osmanlı. saklasın. Hak çünkü. Elhamdülillah. Yani çünkü bazen zannediyorum ki kendi kafamdan şey yapıyorum ama sizin istişareniz hepimizin hissiyatına tercüman oluyorsun Bahauddin Efendi. elhamdülillah. Bu Şef Baba'dandır. Maşallah. Şeyh Efendi bu fes hakkında kendisi o zaman da olsaydı nasıl karşılardı onu merak etmiştim. Şeyh Efendi fezi avamın nasa verirdi. Yani bizim gibi insanlara alın giyin derdi. Kendisi sarıklı gezerdi. İşte bu. Amin. Öyle yani. Bu işin doğru. Mutlaka her şeyin hikmeti var. Tabii ki. Tabii ki. Ama yani bu izahat yapılması lazım yani çünkü günün sonunda millet bazen şaşırıyor yani. O da normaldir yani. Sultanım şimdi bütün dünyanın korkusu Osmanlı geri gelecek diyedir. Gelecektir. Şeyh Efendi Hazretleri de bunu defalarca dile getirmişti. Bu meseleyi de soruyorlar yani Osmanlı nasıl gelecektir, ne şekilde ve gelecek midir gerçekten yoksa bu Osmanlılık devri bitmiş midir, kapanmış mıdır? Bunu bir Almanca'ya da tercüme edersen Eşref Efendi iyi olur. Senin Almancan bizden iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mevlana Şeyh Nadim Efendi hatte das erwähnt, dass die Osmanen wieder zurückkommen in die Weltgeschichte und dann noch in der ganzen Welt herrschen werden. Und natürlich denken viele auch, dass es nur metaphorisch gemeint ist und nicht wörtlich. In English, Hamza Efendi.
Ignasim Effendi was talking that the Ottoman will come back and to power and ruling, but some people think this is only meant in the metaphoric sense, not in reality. Yani Sultan benim sorduğum soru da böyle şeydi. Now, my humble thinking again, yani, Ottoman as a ruling, it has been putting the point of finish. They are in a finish point. But the Ottoman have a role. The Ottoman, they have a role because the Khilafah is still registered under the Ottoman. Also meiner Meinung nach oder in meinem Denken nach, ist die Rolle der Osmanen in der Geschichte beendet, aber sie haben noch sozusagen einen Aspekt ist noch offen, nämlich dass das Kalifat ist immer noch in den Händen der Osmanen. Buraya kadar iyi mi? Süper sultanım. Süper sultanım. Now, the Ottoman, they will be handling the Khilafah for Mahdi alayhi salam. Und die Osmanen werden es sein, die das Kalifat dem Sida Mehdi übergeben werden. And Mahdi alayhi salam, he will be the absolute ruler for all the world. Und Mehdi Salam wird der absolute Herrscher der ganzen Welt sein. And he will be having Asr Saada, they call it Asr Saada, that means the happy age. Und er wird das Asrusat, wie es heißt, das glückliche Zeitalter in diesem Zeit herrschen. Er wird das bringen, dieses Zeitalter. Now we are going for digital age. Jetzt gehen wir Richtung digitales Zeitalter. Everything is convert for digital age. Alles wird umgewandelt ins digitale Zeitalter. And we all of us, we have to follow digital age. Auch wir müssen uns alle umstellen. They put fear in our heart and they are putting us to the one stage that called digital age. Sie geben Furcht in unser Herzen. Und dadurch zwingen sie uns in dieses digitale Zeitalter rein. But we are hoping that we will be in Asr Saada, that's happy age. Aber wir hoffen darauf, dass wir bald im Asrusada im glücklichen Zeitalter sein werden. Because that one that we are waiting for, Weil das, worauf wir warten, and this is our heart, it been melt for this Asr Saada, the happy age. unser Herz schmilzt in Erwartung auf dieses glückliche Zeitalter. In today age, no one happy. Im jetzigen Zeitalter ist niemand glücklich. The rich one is not happy. The poor one is not happy. The mid one is not happy. Der Reiche ist nicht glücklich, der Arme ist nicht glücklich, niemand ist glücklich. Nobody happy. Niemand ist glücklich. Yeah. You give them food, they are not happy. You take their food, they are not happy. Man gibt ihnen Essen, sie sind nicht glücklich, man nimmt das Essen wieder weg, sind sie auch nicht glücklich. You give them facility, they are not happy. You take the facility from them, also they are not happy. Du gibst ihnen Möglichkeiten, sind sie nicht glücklich, du nimmst sie wieder weg, sind sie auch nicht glücklich. Yani, at the end of the day, today we are 8 billion people in this planet and nobody happy.
Am Ende des Tages sind wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde und niemand ist glücklich. That's why Allah Almighty, He press more and more and more on us. Darum drückt uns Allah immer mehr. Because we are not shakirin, we are not thankful for our Lord. Whatever He give us, we are not thankful. Weil wir nicht im Zustand der Dankbarkeit sind, weil wir nicht danken dafür, was uns Allah gibt. That's why our happiness as a Sufi order followers, that we are waiting for Mahdi alayhi salam. Unser Glück ist es, dass wir in einem Sufi-Orden sind und auf Sayyidina Mehdi warten. The one that he have a hope, he still have some light of happiness. The one who The one have hope, okay. hoping something. Derjenige, der Hoffnung hat, der hat noch das Licht des Glückes. Yeah, this will make him happy. Oh, I wait. Oh, I'm okay. So this will keep you happy. Maybe you are not really happy, but it's still better than the others. Ja. So, die Hoffnung, ja, auf das warte ich, das wird kommen, das macht uns glücklich. Vielleicht nicht besonders glücklich, aber auf jeden Fall viel glücklicher als die anderen Menschen. And our hope is to wait for Mahdi alayhi salam. And this make us, by waiting for Mahdi alayhi salam, we are the most happy people among this 8 billion people. Und weil wir auf Sayyidina Mehdi Salam warten, sind wir die glücklichsten Menschen unter diesen 8 Milliarden Menschen. And the Ottoman, they will give, their last mission is to give this amana, this trust for Mahdi alayhi salam. Und die letzte Aufgabe der Osmanen wird es sein, diesen Amana an Sayyidina Mehdi weiterzugeben. That's why their role is still on. They still on. Darum sind sie noch da auf der Bühne. Sie spielen noch eine Rolle. Yani Osmanlı bitmemiştir Eşref Efendi. Amin. Bahauddin Efendi, Şeyh babamızdan işittiğimiz Osmanlı gelecek emaneti teslim edecek. Sonra Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın veziri olacak, baş veziri olacak. Bütün sultanlar da Osmanlı'ya vezir olacak demişti. Yani devam ediyor inşallah. Tabii Daha ki. güçlü bir şekilde. Wir haben gehört von Mevlana Sheikh Nazım Efendi, dass er sagte, die Osmanen werden wieder zurückkommen und das nicht mal von Osten, sondern vom Westen. Und sie werden der letzte Sultan wird das Emane, Hilafet an Mehdi a.s. übergeben und dann wird Jesus, Isa a.s. kommen und der osmanische Sultan wird der Großvezier von Isa a.s. und Mehdi a.s. und alle anderen Könige werden Vezire von osmanischer Sultan werden. Also wir haben von Maulana Sheikh Nazim, we have heard from Maulana Sheikh Nazim that the Ottomans will come back, but this time not from the east, they will come from the west, and they will hand over the Amana to Sayyidina Mehdi, and that the Sultan of the Ottomans will become the Grand Vizier of Sayyidina Mehdi, and afterwards Sayyidina Isa, and all the other kings will be Viziers under the Grand Viziers. Sultanım son bir soru sorayım da daha fazla vaktinizi almayalım. Hani Osmanlı İmparatorluğu deniliyor da Türk İmparatorluğu deniliyor. Niye? Halbuki Türkler vardı bu imparatorluğun başında diyorlar. Ama niye Türk İmparatorluğu yerine Osmanlı İmparatorluğu denildi diye. Tabii böyle bir soru da var. Onu da cevaplamak isterseniz Şimdi dinlemek isteriz. bari tercüme et de şeye.
Ecaba ben bir tercüme eder misin ya? Şeref duyarız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Neyi? Ha senin soruyu mu? Evet, evet. Also, Evet, Ayberk Efendi fragt, man sagt über die Osmanische Reich, warum haben die Osmanen nicht gesagt Türkischer Reich? Und sie haben sich Osmanischer Reich benannt, aber nicht Türkischer Reich. Und solche Fragen kommen wahrscheinlich von Nationalisten oder fanatischen Leuten. So people are asking why have the Ottoman, what's it called, the Ottoman Empire, not the Turkish Empire? Maybe this question's coming from Turkish nationalists. It is not like this. Turkish, they are not nationalist. The Ottoman, they've been not nationalist. Ottoman, they've been the leading, but never put their nationality in the leading point. Die Osmanen waren keine Nationalisten. Sie waren die Führer, ja. Sie haben aber nicht ihre Nationalität als auf die Führungsposition gestellt. They are fair that they say anybody he have capacity and ability to rule, he can be in the ruling table. Sie waren gerecht. Sie haben gesagt, wer immer sozusagen die Fähigkeiten dazu hat, der kann an unserer Regierung teilnehmen. Also der wurde eingesetzt. And this is being shown through the history. Und das hat man in der ganzen Geschichte auch gesehen. Even from Cyprus, we have Sadr Azam. That means the Grand Wazir. He was from Cyprus. Es gab auch einen Großvezier, der aus Zypern gekommen ist. Yani, everybody have the capacity and ability to be higher. He is able to be in ruling table. So jeder, der die Fähigkeiten dazu hatte, der bekam auch die Gelegenheit, dass er sich verdient machte und Teil der Regierung wurde. Only the Sultanate, it was under the children of Ottoman. This is So. because they have the Khilafah. It being given to this family. Nur das Sultanat wurde unter den Kindern von Osman, also der Familie Osman, behalten, weil ihnen wurde das Kalifat übergeben. And they've been dealing with it very well. Und sie haben es sehr gut gehandhabt. That's why nobody was disturbing them to say, no, we want to be above you. We are okay to be under you. Then we are in the same boat. Sie haben es sehr gut gehandhabt und alle waren zufrieden und so gab es niemanden, der sagte, nein, wir wollen über euch sein. Sie waren zufrieden und glücklich damit, dass sie unter ihnen waren und alle saßen im selben Boot. And the richness is so much that nobody will be saying, oh, I want to be Sultan or I want to be in ruling position. Und der Reichtum war so groß, dass niemand sagte, nein, ich will unbedingt Sultan werden und in die Befehlshaber des ganzen Reichs sein. And it was having the satisfaction among the people and among the ruler. Und es gab Zufriedenheit unter den Leuten und unter den Herrschern. And those days, the people, they've been training with tasawwuf. So tasawwuf was training their ego to not be so arrogant or to be shrewd or to be not nice. Damals wurden die Leute auch im Tasawwuf
trainiert, ausgebildet und dadurch wurde das Ego gezähmt und es wurde sozusagen, die schlechten Seiten wurden ja beherrscht, die wurden abgerundet. And there was the knowledge of tasawwuf that keep calm everybody to know their places. Und das Wissen von Tasawwuf war auch, dass jeder seinen Platz kannte. Yani, I think it should be enough of explanation of Ottoman. Ich denke, das ist genug an Erklärung der Osmanen. Yani bu şeyi koyuyor, çizelgeyi koyuyor yani. Osmanlı nasıl bir şeye ait olduğunu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel tarifiniz için sultanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yani bazı sorularla yüksek falan böyle ola ki bazen istemeden yanlış soru da sormuş olabiliriz. Yok. Geliyor bu sorular çünkü ondan sonra niye sormadınız gibisine mesajlar geliyor. Ya sorular yerindedir. Yani şimdi burada biz tatmin edebildik mi? Önemli olan odur. Bahauddin Efendi en güzel şekilde en büyük bir olay yani söze gelmeyecek bir Osmanlı'yı anlatmak kolay değil. En güzel şekilde hem tarif hem tasvir ettiniz. Yani mükemmeldi. Allah razı olsun. Benim yani o kadar fazla bilgim yoktur. Ama yani ilhamdan Sizden yeni şeyler öğrendik. odur yani. Tahlildir yani. Bu yani işin analizi. Mükemmeldi. Hele Abdülmecitli hikaye çok güzeldi. İlk defa duyuyorum. Ha, Şef Baba anlattıydı bunu. Evet. Aha. Onu duymamıştık. Yani böyle Evet. ara sıra böyle hatıralardan anlatırsanız çünkü İnşallah. biz şahit olmadık, siz şahit oldunuz. Elhamdülillah siz bizden de şahit oldunuz. Ya biz şimdi Şef Baba bir hazneydi. Onu herkes bir şekilde görmüş o hazneyi. Biz de aynı cemaatin içindeyiz yani değişen bir şey yok. Hepimize bir şey vermiş de tabii siz daha değerlisiniz. İstifade edelim inşallah hep böyle. Estağfurullah. Sizin değeriniz biçilmez. Yani hizmetiniz de biçilmez. Onun için bir teşekkür borçluyuz. Estağfurullah. Allah için hizmet etmeye çalışıyoruz. Siz de razı olun. Allah razı olsun. Biz razıyız elhamdülillah. Şeyhimiz razı olsun. Gerisi hikaye. Bahauddin Efendi dua et inşallah hayırlısıyla. Devam edelim. Allah razı olsun. Ama Şeyh Efendi'nin dediği gibi akın geliyorlar. Şimdi seyahat yasağı falan başladı. Gidemiyoruz ama bu internet üzerinden geliyorlar. Yani internet seyahati üzerinden. Subhanallah. Hemen her gün Allah bereket versin, arttırsın, eksiltmesin. Peru'dan, Venezuela'dan, Batı Afrika'dan, Hindistan'dan her taraftan Müslüman oluyorlar, biat ediyorlar. Maşallah. Elhamdülillah ben de şaşırdım ama kelam söylemeye gerek yok yani tanımadığımız adamlar, bir kere konuşmadığım adamlar arıyorlar her taraftan. Her gün burada şey yapıyoruz, çekim yapıyoruz. Maşallah. Bereket bu. İslam'a açıldı kapı. Onu anlatmak istiyordum da. İslam'a açıldı Şeyh Efendi'nin kerameti vücut buluyor. Maşallah. شكرا مولانا محترم محتشم Estağfurullah. الله يحفظك الله يطول عمرك مولانا جواب ممتاز يسلم يدياتك شكرا كثيرا Bir soru sordu. Maşallah programı doldurdu. Güzel soru sordu. Doktor Nasır. Selamun Aleyküm. وعليكم السلام شيخ أشرف Thank you, Du hast maşallah eine Frage gestellt. Ganze Programm erfüllt und gefüllt. Dankeschön ist alles Baraka ist von Sheikh Bahauddin und Sheikh Mohammed Estağfurullah. Amin. dürren Baraka Amin. Hamza Efendi hätte, willst du noch was fragen, Hamza Efendi, Sheikh Bahauddin Efendi? Salam alaikum. No, Alhamdulillah. Very thankful to be here. Thank you. May Allah bless you all. Hepinize Thank you, Sayyidi. hayırlı akşamlar dilerim. Allah razı olsun.
Görüşmek üzere. İnşallah, inşallah birçok defa olmak üzere. Bahattin Efendi. Amin. Selamun Aleyküm. Biz hepiniz kalbimizdesiniz. Sizi Allah çok razı seviyorum. olsun. Selamun Biz de sizi aleyküm. çok seviyoruz. Selamun Aleyküm. Danke für Ihr Maşallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. La ilaha illallah.
Alle zusammen. La Sehr gut. Noch einmal. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah.
La